U ovoj vežbi će se prikazati jedan od načina za implementaciju pozicionog servo-upravljačkog mehanizma uz pomoć Arduino razvojne platforme i DC motora. Servomehanizmi se koristi kada nekom objektu želimo da zadamo upravljački cilj u onim fizičkim veličinama koje su karakteristične za taj objekat, na primjer za DC motor, pozicija ili brzina. Servomehanizam prima našu naredbu, na primjer zarotira se za 180 stepeni, zadaje signal upravljanja DC motoru u vidu napona, prati trenutnu poziciju gde se osovina motora nalazi, poredi je sa zadatom i koriguje signal upravljanja dok motor ne dođe na željeni ugao. Za razvoj servomehanizma potreban je objekat upravljanja, u ovom slučaju motor, način da vidimo gde se motor nalazi i da se poredi sa zadatim signalom, što je posao inkrementalnog enkodera, prikačenog na osnovu DC motora, kondicioner signala, H-most za upravljanje DC motorom i mikrokontroler koji će izvršiti napisan algoritam. Na slici možemo vidjeti način uvezivanja svih relevantnih komponenti. Signal za pobudu motora se izvodi sa nožica 9 i 10 Arduino razvojne platforme, gde se preko H-mosta prenosi na DC motor, signal sa enkodera ide na nožicu 2 i 3. Inkrementalni enkoder daje impulse na diskretnim koracima tokom okretanja osovine motora i poznavanjem koliko impulsa ima u punom krugu, kao i brojanjem istih, možemo zaključiti trenutnu poziciju motora. Inkrementalni enkoder daje dva signala, fazno pomerana za 90 stepeni, što omogućava da pored pozicije znamo i smer okretanja osovine motora, u slučaju okretanja na jednu stranu, prvi signal prednjači za drugim i suprotno. Na našem motoru enkoder daje sinusoidalni signal koji nije pogodan za digitalne ulaze mikrokontrolerske platforme, te ga na neki način moramo svesti na poželjan signal, što je u ovom slučaju povorka prvougaonih talasa. Jedan od načina da to uradimo je da koristimo komparator i sve što je preko nekog zadatog napona tretiramo kao logičku jedinicu, a sve je ispod kao logičku nulu. Problem s ovim pristupom se javlja zbog prisustva šuma u signalu, te će na samoj granici doći do pogrešnog okidanja signala. Zbog toga koristimo Schmidtovo okidno kolo, koje posjeduje histerezis. Kada signal pređe određenu granicu, kolo daje logičku jedinicu, ali se vraća na nulu tek kad se signal spusti ispod druge, niže granice, time eliminišući pogrešna okidanja. H-most ima svrhu da pogoni motor višim naponima i strujom u odnosu na onu koju daju mikrokontroleri. Prima signal sa mikrokontrolera, njime otvara prekidače, zatvarajući strujno kolo sa motorom na jedan od dva načina. Ako se zatvore prekidači 1 i 4, motor dobije struju u jednu smeru od plusa ka minusu i okreće se u jednu smeru. Ako se signal dovede na prekidače 2 i 3, zatvara se drugo strujno kolo i motor se okreće u drugom smeru. Prekidači 1 i 4, kao i 2 i 3 su interno povezani, tako da je dovoljno samo dovesti dva signala za odabir smera. U ovom H-mostu se ne koriste fizički prekidači, već tranzistori. Budući da je H-most diskretan, u smislu da nema mogućnost da malo ili mnogo zatvori prekidače, već samo potpuno, motor se ne može upravljati analognim signalima, već se mora naći neki ekvivalent u digitalnom domenu. Jedan od najčešćih vidova kontrola analognih objekata upravljanja digitalnim signalom je modulacija širine impulsa, skraćeno PWM od engleskog Pulse Width Modulation. Ideja je da u nekom fiksnom vremenskom intervalu T, to je pair se vidi ovde, jedan deo intervala signal bude na logičkoj jedinici, a drugi deo intervala na logičkoj nuli. Odnos vremena kada je signal na logičkoj jedinici i na nuli diktira ekvivalentan analogni napon. Znači ovdje možemo da imamo 25% da je logička jedinica, 75% logička jedinica, 50% logička jedinica. Recimo da je logička jedinica 5 V i da je 25% signal na logičkoj jedinici, ekvivalentan napon je 5 puta 0,25 ili 1,25 V. Jedan interval u kome je impuls na nuli jedinici se bira tako da filterske karakteristike objekta upravljanja to vide kao analogni signal, što u slučaju našeg motora koji ima izuzetno brzu dinamiku moraju biti značajno nizak. Odabran je period od 40 mikrosekundi ili frekvencija 25 kHz. Ovdje možemo da vidimo jedan primjer, znači kako faktički analogni objekat vidi PWM koji se vidi ovdje u plavoj boji iza. PWM su mikrokontroleru implementiran na sljedeći način. Postoji hardverski brojač koji broji do nekog broja koji predstavlja rezoluciju PWM signala. Znači ovdje možemo da vidimo kako brojač broji i vraća se na ovo. U našem slučaju brojač je 10-bitni što nam daje 1024 različite nivoa signala. Mi zadajemo koliko hoćemo da signal bude na logičkoj jedinici, recimo 100 od kucaja brojača.
Sad dok brojač ne otkuca 100 otkucaja, signal je na logičkoj jedinici. Ovdje možemo da vidimo, znači penje se brojač, dođe, sve dok ne dođe do ove tačke logička jedinica. Sve posle toga je logička nula. Od 100. do 1024. otkucaja signal se spušta na logičku nulu i na 1024. otkucaju brojač se vraća na nulu i ciklus počinje iz početka. Da bismo napravili servo mehanizam, potrebna je povratna sprega i kontroler koji će porediti željeni i trenutni signal i korigovati upravljanje tako da se željeni signal ostvari. Jedan od najrasprostranjenijih algoritama je PID algoritam, što predstavlja upravljanje proporcionalnim, integralnim i diferencijalnim dejstvom. Postoje tri koeficijenta koji se šteluju, ovdje možemo imati KP, K i KD. Tri koeficijenta koji se šteluju za svako od ova tri dejstva. U ovaj algoritam dolazi funkcija greške. Ovdje vidimo E. To je u suštini razlika između željene i ostvarene veličine. Proporcionalno dejstvo ovu razliku množi sa fiksnim koeficijentom i to šalje kao signal upravljanja objektu. Što je ostvarena veličina dalje od željene, upravljački signal je viši. Integralno dejstvo gleda integral greške i množi sa fiksnim koeficijentom. Ovo je izuzetno korisno u slučaju da sistem dođe do nekog stanja gdje je greška izuzetno niska da bi proporcionalno dejstvo moglo da zadovoljavaju signal upravljanja. Ovdje možemo da vidimo jedan primjer, znači mi smo zahtevali ovo, faktički neki kontroler je došao do ovdje, znači ova greška je izuzetno mala i to proporcionalno dejstvo ne može da ispravi. Ali integralno dejstvo, znači faktički integrali grešku, ona raste i to će faktički dovesti do nekog većeg upravljačkog signala koji bi mogao da ispravi tu grešku. Onda imamo treće, diferencijalno dejstvo, koje gleda izvod greške i množi sa fiksnim koeficijentom. Korisno je za postizanje određene dinamike sistema. Ako greška brzo raste, diferencijalno dejstvo će biti više i usporit će ovaj rast. Ako brzo opada, ono će biti niže i usporiti sistem i tako, na primjer, omogućiti preskakanje željene tačke. Ovdje ćemo koristiti u ovom primjeru samo proporcionalno dejstvo. Sada ćemo preći na programsku implementaciju. Dakle, prvo radimo u okruženju Arduino IDE, koje je faktički C++ sa nekim help funkcijama vezanim za Arduino. Znači, šta smo radili? Prvo smo učitali biblioteku za timer, ona će nam služiti za PWM i služit će nam za neke prekidne rutine koje ćemo objasniti posle. Definišemo gdje se nalaze enkoderi, impuls i smer, gdje smo doveli, gdje se nalaze PWM izlazi za motor, koliko će da nam traje eksperiment, proporcionalno dejstvo, u koliko stepeni hoćemo da dođe dejstvo i to je to. Sad neke promenljive definišemo. Znači u ovaj ovdje string ćemo čuvati informacije koje ćemo slati na serijski port, tipa ostvarena pozicija, željena pozicija, perioda, trenutna. Ovdje postoje još neke relevantne promenljive. Ovdje čuvamo vreme koje nam služi za brzinu koje ne koristimo u ovom eksperimentu, ali čisto tu nek se nađe da znate kako to koristite na drugim mjestima. Ovdje čuvamo broj impulsa enkodera koji će nam posle služiti da dobijemo poziciju. Čuvamo smer, čuvamo totalnu poziciju, poziciju u trenutnom intervalu, vremenski korak, odnosno periodu trenutnog odabiranja i tajmer. Štelujemo, znači tajmer smo rekli za PWM, štelujemo na 40 mikrosekundi. Ovdje krećemo serijsku konekciju sa računarom, stavili smo da idemo 115.200 bita po sekundi. Kada se ostvari serijska komunikacija sa računarom, čekamo 2000 milisekundi, odnosno 2 sekunde da krene eksperiment. Ovdje idemo jednu mrtvu petlju, u suštini da ne damo servo mehanizmu da krene dok nešto bilo što ne unesemo, čisto da bismo mogli da snimamo eksperiment. I sad štelujemo pinove na mikrokontroleru, znači impuls i direkciju, stavljamo da je to ulaz i stavljamo pull-up otpornike na ulaz. Štelujemo izlaze da budu za motor, to je odavde gdje smo definisali, i kačimo prekidačku rutinu. Šta je prekidačka rutina? Faktički, prekidačka rutina su rutine koje izvršava mikrokontroler kada dođe do nekog spoljnog stimulansa na mikrokontroler. Naprimjer, neki pin se popne na logičku jedinicu ili se spusti na logičku nulu. Mikrokontroler prekida sve što je radio,
ulazi u prekidačku rutinu, izvršava je i nastavlja dalje gde je stao, znači pre toga. Znači mi mu faktički kažemo, ajmo kada dođe impuls, pokrene rutinu koja se zove encoder count kada se popne na logičku jedinicu. Stavljamo da su PVM-ovi na početku 0% i kačimo još jednu prekidačku rutinu, s tim što je ovo interna prekidačka rutina, što znači da kada neko interno stanje mikrokontrolera dođe na nešto što nas zanima, ta prekidačka rutina treba da se izvrši. Znači, faktički ovdje kažemo timer 1 interrupt, znači kada timer otkuca 40 mikrosekundi koju smo dodali, neko uđe u prekidačku rutinu koja se zove kontrol. Ovdje vidimo kako izgleda prekidačka rutina za brojač enkodera. Znači, faktički čuvamo vreme koje, opet kažem, nije trenutno potrebno za pozicijni servomehanizam. Znači, faktički gledamo mikrosekunde između prošlog i trenutnog interrupta, prekidačke rutine. I sad šta radimo? Posmatramo pin za direkciju. Znači, ovdje pristupamo direktno registru za taj pin. Ako je on na logičkoj jedinici, motor, znači oba su pina na logičkoj jedinici, što znači da je ovaj prvi prednjači u odnosu na ovaj. Podižemo stepene i kažemo smjer motora. U suprotnom, to znači da ovaj drugi prednjači, spuštamo za jedan tik i menjamo smjer motora. To je to. Loop je obavezna rutina u Arduino platformi, ali u ovom slučaju ne koristimo jer koristimo prekidačku rutinu da nam daje preciznije vreme. Ovdje, sad, ovo je ta prekidačka rutina glavna upravljačka. Znači, gledamo, stavili smo da možemo, ovdje smo stavili, možete da vidite, znači da imamo nekih 2000 perioda odabiranja. Znači, kad dođe do 2000 perioda odabiranja, gasimo motore, izlazimo iz prekidačke rutine, više ne palimo. Sad, idemo dalje. Šta nam ovo znači? Mi imamo još neki tajmer koji smo mi napravili interni, znači ovo se izvršava na svakih 40 mikrosekundi i ovdje smo stavili da se izvršava tek na svakih 50 otkucaja ovog našeg tajmera, što znači 40 puta 50 2000. Znači, time smo mi obezbedili da je period odabiranja za naš upravljački signal, znači ne za PWM, nego za upravljanje 2 milisekunde, 40 mikrosekundi puta 50, 2000. Vraćamo kad uđe unutra to na nulu da bismo opet mogli da brojimo. Sad, ovdje prekidamo sve interruptove, znači da nam ne bi ometalo čitanje enkodera, ali to nije problem zato što mikrokontroler čuva i uđe u te interruptove posle kada se opet upale. Prekidamo interruptove, kopiramo znači ukupnu poziciju koju smo dobili u prekidačkoj rutini u neku privremenu promenljivu, vraćamo tu iz prekidačke rutine u nulu i palimo opet interruptove da može mikrokontroler da primi nove signale s enkodera. Ovdje dodajemo znači novu poziciju, množimo sa 2.5. Zašto množimo sa 2.5? Zato što ovaj enkoder ima 144 impulsa po obrtaju, što znači da je njegova rezolucija 2,5 stepena, da bismo dobili stepene. Ovdje možemo da vidimo neka dva načina za merenje brzine. Trenutno ne koristimo ni jedan, ali stavili smo. Znači prvi je u suštini uzmemo poziciju iz prošle prekidačke rutine kad je došlo i trenutnu poziciju i faktički to samo podelimo sa periodom odabiranja i ovdje smo stavili 628 da dobijemo radijanima, ali u principu ovaj način znači faktički radi onu formulu za dobijanje brzine S kroz T. Drugi način kako je, gledamo ono vreme, da vidimo koliko je vremena prošlo između dve prekidačke rutine i time možemo da dobijemo period, ne frekvenciju, već period i odatle možemo opet da dobijemo brzinu. Ali, kažem, taj deo nas ne zanima. Ovaj deo control signal je deo koji je u suštini P regulator. Znači imamo KP koji smo zadali ovdje na 0.75, jel tako? Imamo set point 180 i što radi? On od 180 oduzima trenutnu poziciju i množi sa tim koeficijentom. To je to, dakle. Sad kažemo ako je signal iznad nula, neko pali prvi i treći prekidač na H mostu i da šalje trenutni PWM, suprotno da pali drugi i četvrti, a da ovaj ugasi. Ovdje sad u ovom delu faktički pravimo nešto što ćemo da izbacimo na serijski port. Zašto smo radili s ovim reserve? Čisto da ne bi pravio nove stringove u ovoj rutini, jer je to spora operacija na Arduinu. Nije je bog zna koliko brzo, ali dobro, završava posao za ovaj slučaj. Znači,
Šta smo radili? Rezervisali smo nekih 255 mjesta i šta smo stavili? Stavili smo kontrolni signal i trenutnu poziciju smo stavili samo za da i štampa na serijskom portu. I to je to što se tiče tog programa. Sada možemo da vidimo kako sve to radi u praksi. I evo, znači, motor se pomerio, došao je na mjesto gdje treba i to je to.